ᱥᱟᱨ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢᱤᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱤᱧᱜᱮ ᱵᱩᱨᱩᱞᱩᱠᱩᱭ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱟᱲᱟ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱮᱰᱞᱟᱭᱤᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ঝাড়গ্রাম জেলা গিদিনি স্টেশন সুর সান্তাড় হপন কোয়াᱜ হুড়ো রাকাব আনাট সাহায় রে দুড়ুব ᱦᱩᱭᱮᱱᱟ মুর্শিদাবাদ জেলার সান্তাড়ি মিডিয়াম খন উচ্চ মাধ্যমিক পাশাকাত বাবুমাই তাকুয়াᱜ কলেজ ভর্তি নিত হাবিজ বাং হুই আকানা ব্যবস্থা মাঝি পারগানা মহলা পিড় কুমুড় বিরিট আর আরো ফেরাও বাঁকুড়া জেলা বিষ্ণুপুর রে মুর্শিদাবাদ জেলা নবগ্রাম থানা মুঢ়াডাঙ্গা আতুরেন আতকির লেন গিদ্রা দাকো ᱧᱟᱢ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱯᱩᱞᱤᱥᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱛᱮ ঝাড়গ্রাম জেলা গিদনি আদিবাসী পাড়া তথা কৃষক সমন্বয় কমিটি রেন সান্তার সাথে আরহো আয়মা চাষি কোয়া আনাট সলহে লাগিত মিড দুপুর 2 নভেম্বর বারগেসাই বারগেল মিড মাহিত জাম্বনি ব্লক রে হুইয়েনা পারমেন মিড নভেম্বর বারগেসাই বারগেল মিড জাম্বনি ব্লক রে গিদনি এলাকারেন সান্তার চাষি সাথে এটা চাষি সহ এলাকারেন আয়মা হড় আতের যাহা গিদনি কৃষক সমন্বয় কমিটি বেরেট আকানা ওনা কমিটিগণ ডেপুটেশন কো এমলেদা ব্লক অফিস রে নোয়া দুপুর রে রেল রেন উচ্চপদস্থ আধিকারিক জাম্বনি থানা আইসি বিনপুর বিধানসভা রেন বিধায়ক দেবনাথ হাসদা আর জাম্বনি ব্লক আধিকারিক সৈকত দে এমান को तहे काना दुपुरुब रे नोआ गोटाई एना जे आपातत चाषी कुआ बिली हुड़ो आगोई लगी रेल दप्तर सामयिक भावे मिटन डाहार ओंडेगे व्यवस्था एदा ओना डाहारते हुड़ो राकाब गानोआ सेता 1 घंटा और तारासिंग 1 घंटा उन अक्तो रेल रेन पुलिस रेल लाइन देखभाल रेको तहेना আমরা আজকে বিডিও সাহেব যে বেলা 1টার সময় আমাদেরকে এখানে পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে ডেকেছিলেন 1 তারিখে আমরা যে ডেপুটেশনটা গণডেপুটেশন দিয়েছিলাম যে গিদনি আদিবাসী পাড়ার কাছে পূর্ব কেবিন যেটা রেলের যে আমাদের মূল দাবি যে এখানে একটা আন্ডারপাস আমাদের চাই কারণ হচ্ছে যে কৃষকরা দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় চাষ করে যে ধান পারাপার করে সেটা আমাদের বন্ধ হয়ে গেছে এবং এক্ষুনি যে ধান আমাদের তোলা হবে সেটা নিয়ে বিডিও সাহেবকে সেদিন আমরা গুরুত্ব বুঝিয়েছি এবং ডেপুটেশন দিয়েছি তার প্রেক্ষিতেই তিনি আমাদের সেদিনেই কথা বলেছিলেন যে আমি ডিএম ম্যাডামের সঙ্গে এটা আলোচনা করে আপনাদের ডাকব তো আজকে একটা সময় ডেকেছেন এবং এখানে রেলেরও কিছু আধিকারিক উপস্থিত হয়েছেন তাদের ইঞ্জিনিয়ার চিফ ইঞ্জিনিয়ার হ্যাঁ লোকাল আইসি ছিলেন আমাদের এমএলএ সাহেব দেবনাথ হাসদা এবং আরও অনেক অফিসার তো সবাই থেকে আমাদেরকে এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনাটা শুরু হয়েছিল সেই আলোচনাতে একই কথাই আমাদের উঠে এসেছে ওনারা একটা বিকল্প প্রস্তাবের কথা আমাদেরকে তুলে ধরেছিলেন যে এক্ষুনি ধান তো আপনাদের তুলতে হবে সেটার যেমন একটা রাস্তা করতে হবে উপরন্তু আমরা যে পশ্চিম কেবিনের দিকে যে আন্ডারপাস করেছি সেই আন্ডারপাস দিয়ে আপনারা ঘুরে যদি যান আমরা রাস্তা দেব আমরা ওই আলোচনায় সম্মত হইনি কেন না আমরা ওই আলোচনায় সম্মত হতে পারিনি আমাদের বাস্তব অবস্থানটা হচ্ছে কৃষকদের যে সেখানে ক্ষুদ্র প্রান্তিক যে কৃষক রয়েছে তাদের কোথায় কারো 1 বিঘা জমি রয়েছে কারো 1.5 বিঘা কারো 10 কাঠা ওই এত রাস্তা ঘুরিয়ে আজকের যে ধান তোলার যে আমাদের কাছে বাস্তব সমস্যা এসেছে যে ট্রাক্টর ছাড়া আনতে পারবো না ওতে আনতে গিয়ে কৃষকদের কিছুই থাকবে না আজকে 1000-1500 টাকা যদি ভাড়া দিয়ে ওই ধান তুলতে যায় তাহলে তার বাড়ি থেকেই পয়সা চলে যাবে তো এই অবস্থার মধ্যে আমরা এই আলোচনা কিছুতেই এই প্রস্তাব মানতে পারিনি আমাদের মূল প্রস্তাব এটাই রয়েছে যে ওই আন্ডারপাস আমাদের করতেই হবে নাহলে আমাদের মুক্তি নেই আমাদের এই সমস্যা নাহলে আমরা কৃষকরা এই এলাকায় একটা অর্থনৈতিক যে জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক একটা সমস্যার মধ্যে আমরা চলে যাচ্ছি তার থেকে আমাদের কোনো উপায় নেই এটা আমরা আধিকারিকদেরও জানিয়েছি বিডিও সাহেবকে জানিয়েছি এবং যারা যেসব জনপ্রতিনিধি এসেছিলেন তাদেরকেও আমরা জানিয়েছি এই আলোচনাই হয়েছে তো আমাদেরকে সেখানে বলেছে যে তাহলে আপনারা লিখিত একটা দিন এই সমস্যাটার ব্যাপারটা নিয়ে আমরা লিখিত দিয়েছি আবার দেবো সেটা নিয়ে কোনো কথা নয় কিন্তু মূল দাবি হচ্ছে আমাদের এইটা আমাদের চাই এই কথাই আমাদের সঙ্গে হয়েছে এবং সাময়িক পারাপারের জন্য ওনারা একটা প্রস্তাব দিয়েছেন যে ধানটা তোলার জন্য যে আমরা একটা র্যাম্প করে দেবো বা যাতে আপনারা রেলের যে ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে আমাদের একটা পারাপারের সময়ের ব্যাপার নিয়ে ঠিক আছে সেটা হয়েছে আমরা সেটাও সাময়িকভাবে মেনেছি কিন্তু মূল ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের আন্ডারপাসটা চাই নাহলে আমাদের মুক্তি নেই এটাই আমাদের সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার নাম হারাধন জাল और अंडरपास व्यवस्था तो रेल चिंता भावना रे दोहो आकादा आधिकारिक को चाषी को आरहो मिटन लिखित चिठी एम लोकल प्रशासन साथे रेल दफ्तर रे एम को लेया काटकोआ चाषी को सामयिक भावते नेशा बिली हुड़ू पारम बाखराते रेल चितान रे डाहार रेना व्यवस्था रेको राजी आकान रेहो एलाकारेन चाषी को दो अंडरपास गे दरकार ताकोआ अंडरपास इदी कातेर गे चाषी सह एलाकारेन हर अनर मेना कोआ झाड़ग्राम जिला गिदनी खन सागुन खबरिया दिलीप मांडी नोआ दुपुरुब खन दो नोआ गे राकाब हेना जे लाहाते 1 डिसेम्बर रे जहाँ डेपुटेशन बीडीओ साहेब ठेन ले एम लेदा
ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱟᱡ ᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱫᱟᱭ ᱡᱮ ᱰᱤএᱢ ᱢᱮᱰᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟᱭ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱰᱤএᱢ ᱢᱮᱰᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟᱭ ᱦᱟᱸᱜ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱤᱯᱮᱠᱠᱷᱤᱛ ᱛᱮ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱞᱮᱱᱟ। ᱚᱱᱟᱨᱮ রেল রেন আধিকারিক ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱞᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ এমএলএ সাহেব দেবনাথ হাঁসদা ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ। ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱤᱰᱤও ᱥᱟহেব আইসি ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ। ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱟᱠᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱞᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱦᱟᱛᱟᱲ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚᱨᱠᱷᱟᱥᱛᱚ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ যে অনকা মিᱫᱴᱟᱝ দরখাস্ত অল পে আর আন্ডারপাস প্যাসেজ যাহা পে দাবি কাদা ওনা তো দীর্ঘমেয়াদী মিদটাং আডি খরচ আনা ব্যাপার মেনা হ্যাঁ ওনা তো কাটি অক্ত লাগাক গেয়া আদো ওনা হিসেব তে আদো উনকু কো লেদা ওনা তো কাটি তাইনম তে কামি তে কাটি অক্ত হাতা ওনা দো পরে তেগে হইওয়া আর নোয়া পারম লাগি যাহা পে ইয়েদা নোয়াতে আপে মানে পারম লাগি তে যাহা মিদটাং মানে দরখাস্ত এম হাতার পে আর ওনা হো আবে দাবি দো তাহা তাড়ক কান গিয়া আন্ডারপাস প্যাসেজ লাগি আর আলে হো ওনা গেলে রেবেলেনা যে আলে দো যতক্ষণ আন্ডারপাস প্যাসেজ মিদটাং পোল পারম লাগি মানে প্যাসেজ যতক্ষণ বাপে বেনালে কানা আলে হো আন্দোলন দো চালা ᱤᱫᱤ ᱜᱮᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱟᱞᱳᱪᱚᱱᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱜᱚᱴᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱪᱩᱱᱠᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ। পারমাকান উচ্চ মাধ্যমিক বিনিটে মুর্শিদাবাদ জেলা খন সান্তালি মাধ্যমতে 45 জন পাঠুয়া উচ্চ মাধ্যমিক পাস আকাদা মেনখান নিত হাবিজতে নুকু পাঠুয়া ওকা কলেজ রে ভর্তি হুইউआ নোয়া ইদিকাতে সরকারি ভাবে কোনো সুনিশ্চিত ব্যবস্থা বাং হাতাও হই আকানা অনাতে তিহিন মেনদো 3/11/2021 বুধবার সানাম পাঠুয়া গার্জেন মাচেদ সাথে সামাজিক সংগঠন को डीएम ऑफिस रे को जावरा लेना। बहरमपुर डीएम साहेब पहिल दो नुको सा गालमारा रिया बाय रिके कानते आ इन तायम नुको गिद्रे को ओना डीएम ऑफिस रिया दुआर को दुरुप जावरायन खान दुरुप एसेट के खान डीएम डीएसपी नुको सा दुरुप कते गालमारा रिया किन रिका किदा इन तायम नुकिन किन लई साडी किदा जे ओकय को ओका सब्जेक्ट नियो को पढ़ा लगी दो कना पठुआ को ओना रे लिस्ट जदि किन ᱧᱟᱢᱟ ताले अडी उसरा गी उनको कॉलेज रे भर्ती ना व्यवस्था किन हातावा मेनते এবং যে আজকে যারা অ্যাবসেন্ট সবাই তো আসেনি যে অ্যাবসেন্ট তাদের তো নিয়ে কে কি পড়তে চায় তাহলে তোমাদের নামে যাবে তারা অ্যাবসেন্ট হবে তারা ইনজাস্টিস এটা না সবাই বলেন তো ওদের জন্য স্যার একটু যদি ফোনে শুনে নেবেন সবাই তো ফোনে হোয়াটসঅ্যাপ সবাই করে শুনে নেবেন কি করতে চায় এখানে 45 জন নিশ্চয়ই নেই কম আছে ওই না ঠিক আছে সে শুনে নেবেন অ্যাবসেন্ট থাকলে যে বঞ্চিত হবে ব্যাপার নেই অ্যাবসেন্ট থাকলেও নাও আসতে পারে সবাই বাইরে থেকে এসেছে প্লিজ শুনে নেন অবশ্যই আমাদের চেষ্টা থাকবে লিস্টটা করে দেন আর আপনাদের লিস্টের মধ্যে নাম দেবেন আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেবেন আর পারলে ছাত্রদের মোবাইল নাম্বার দিন সময় লাগবে লিস্টটা নিয়ে এবার যদি আজকে দিতে পারেন ভালো নাহলে আজকে দেবো যদি দিতে পারেন আপনার 5টার মধ্যে ম্যাডাম কাছে নাহলে 4 দিন ছুটি পড়ে যাচ্ছে আবার 8 তারিখ যদি গুছিয়ে দিতে পারেন ভালো নাহলে ইনকমপ্লিট না হয় একটা গেল আবার ফেরত এলো কারণ আমি বলবো ইনকমপ্লিট লিস্ট দিয়ে লাভ নেই মানে আমি বলছি ইনকমপ্লিট লিস্ট দিয়ে লাভ নেই কারণ যাবে নবান্ন সেখানে ভুলভাল হবে আপনাদের পাঠাবে নবান্ন একদম ফুললি ফুল ফেথ পাস অনার সব যদি নাও দিতে পারছি তাহলে আপনাদের বলে যাচ্ছি আচ্ছা আমরা কতটা পাচ্ছি দেখছি না হলে বলে কোনো প্যাডে দেবেন না এমনি সাদা করে দেবেন প্যাডে দিলে মানে টিআইসি নাই অ্যাড নাই এনিওয়ে প্রবলেম প্যাডে দেবেন কিন্তু আপনাদের কার সঙ্গে ম্যাডাম কন্ট্যাক্ট করবেন কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেবেন নাম্বার থাকলে হোয়াটসঅ্যাপও করা যায় হোয়াটসঅ্যাপে মেলও করা যায় কোনো সুবিধা আছে আমার দেওয়া আছে অসুবিধা নেই স্যার ঠিক আছে এটুকুই আমার বলার আমি এসডি হিসেবে বলছি না ডিএম স্যার প্রতিনিধি হিসেবে বলছি আর ম্যাডামের সিনিয়র হিসেবে বলছি এখন বাকিটা আপনি বলেন খুব ভালো লাগলো আচ্ছা बांकुड़ा जिला विष्णुपुर मुलुक रे नई पारम अयोध्या बासकोपा आतु रे हाली हरिये दारे बुटो लातार रे हिमाल उमुल रे भारत जाकात माझी पारगाना महला विष्णुपुर मुलुका उद्गौते 2 नवेम्बर 2022 तारीख सागुन माहा अयोध्या पीर कुमुद बेरेट से आरु फेराव हुईसतना आडी मजते नोआ दुपुरुब रे सेटर को तहेकाना भारत जाकात माझी पारगाना महल बांकुड़ा जिला जग पारगाना बाबा मानतान श्याम गांडी गमके विष्णुपुर तल्लाट गडेट मानतान दीपेन मांडी गमके तल्लाट सुसरिया मानतान राजेंद्रनाथ मुर्मू गमके विष्णुपुर मुलुक पारानिक बाबा मानतान सुनील किस्कू गमके विष्णुपुर मुलुक रेन आयमा गाखुड़िया को साउते अयोध्या पीर रेन आतु माझी बाबा पारानिक बाबा जग माझी बाबा गडेत बाबा नायके बाबा ताको मोट 12 जन माझी मापाजी को आतेर अयोध्या पीर बेड़े राकाब हुए ना
नावा कारते अयोध्या पीर कुमुर रेन पीर पारगाना बाबा मानतान बादल हेम्ब्रम गमके पीर जग पारगाना बाबा मानतान लालमोहन मुर्मू गमके पीर गडेत बाबा मानतान रवि शरण गमके जग गडेत बाबा मानतान सुकल मुर्मू गमके पीर पारानिक बाबा मानतान विश्वनाथ सरेन गमके जग पारानिक बाबा मानतान पूर्ण मांडी गमके काउडी हिसाबे मानतान देबू मुर्मू गमके नुकू को अयोध्या पीर कुमुर रेना आंगी भार को गकेदा बांकुड़ा जिला विष्णुपुर खन सागुन खबरिए चंदन मुर्मू पारमाकान 28/10/2021 तारीख हिल मुर्शिदाबाद जिला नवग्राम थाना रेना मुंडहडांगा आतुरेन अजय टुडू जवाफुल हांसदा तकिन रेन 4 मास उमरान मिट्टेन गिद्र अरित टुडू नितुम कुमड़ू लेनाय मेनते बाडाय लेना पारमाकान 2/11/2021 तारीख बीरभूम जिला नानुर थाना रेना नानुर आतु खना पुलिस तंखी तलाश चलाव कते नुई गिद्र को उद्धार अकादिया मेनते बाडाय अकाना हाहाड़ा रेना कथा दो नोवागी कुमड़ी दो आर जहां दो बांग जवाफुल हांसदा मेन दो गिद्र आई गोगोरेन न्यातात एरागी कल्पना मुर्मू एन हिलो गिद्रेन आई गोगो बैंक ते चला लगित सपड़ा ऑक्तो कल्पना मुर्मू दो उनी गिद्रे हेव हताड़ियाई मेनते हेव किदिया ओना हेव रिगी उनी दो बै बैते उडुक चलावनाय आर हापी हापीते मोढ़ा किदिया आतुरेन हर हको नेल लेदि गया मेनखान आकुरेन गी गिद्रे कनाय ओना इयते जहाना बांको हुदिस दाड़िया थाया एंगाते सपड़ाव सतेन तायम उनी गिद्रे अगु लगिते आर मिटेन गिद्रे कुल किदिया मेनखान उनी बाय ᱧᱟᱢ लेदिते धावना धावनी सेंद्रा को लगावेना मेनखान उनी दो बांको ᱧᱟᱢ लेदिया दिन तमान गोटा सेंद्रा तायम खबर को हताव तायम नवग्राम थाना रे ललिस केदा को आर ओना लेकाते नवग्राम थाना रेन पुलिस को छुटवेना इना ताला रेगी उनी कल्पना मुर्मू दो एटा हड़ा नम्बर खन आतुते फोन लेदा और ओना फोन नम्बर थाना रे जमा केद खान ओना नम्बर को पुलिस को ट्रैक किदा और ओना दो ᱧᱟᱢᱮᱱᱟ बीरभूम जिला रे नानुर थाना इलाका रे और ओना नानुर थाना रेना नानुर आतु खन मिद दिकु ओड़ा रे नुई दो आश्रय हताव का थेआ और ओंडे खन गी बानार थाना रेन पुलिस जपड़ाव कते उनी को साब किदिया इन सावते गिद्रे को उद्धार किदिया गिद्रे दो नपाय गे मेनाया मेनखान दा को बदल कखनाते मादा को तो हुयुक कान ताय गया गिद्रे ᱧᱟᱢ कते एंगाते से आपाते से आको जतो हड़गी अकोरेन सानाम गे अडी को कुसी एकना अडी को रस्के वकना सावते सानाम पुलिस प्रशासन इन सावते सोशल मीडिया सांबादिक को सरहाव का को मेनते बाडाय काना इन सावते गिद्रे रेन एंगाते नुई आसामी मेनदो कल्पना मुर्मू कठिन खन कठिन शास्ति ᱧᱟᱢ नुआय आसोक काना चानुई जहाँ गिद्रे कुमड़ू लेन दो चिकाते कुमड़ू लेना नोंडे रोज दिन की जुआई हेवे याई से दिनों हे लेना हेव की दिया इन्हें हबर को गी रखा बिदी की दिया आदो इन दो से दिन बैंक तें चलाओ को आदो इन पैकना आलू में दिया बैंक तें चला आदो इन दो माँ किचरे को बांधी में इन्हें गुई दिया हाँ इन्हें ठीक है तो बे आदो इन्हें किचरे बांधी रखा ना अनोंडे आई माँ में तय करना ना nyatanya ren bahi kuri tapre ren kuri ingren nijen nyatanya talai tolle te kana inde kutai rakam na arung kudon onde kudon pandina ada idi ki dia ada porat ini pandina dia gidra ko sindrai ko kana agui pe babu ada ko chala naku sindra kete bako nyam le dia di inku le dinya de inyon chala hena nyal gu ki dia aku rakhoi de aku rakhoi nyal barakate tahu bala nyame kena baria pia orang sindra kita sindra barakate ada tahu ban nyame kante ada joto horing le yakku joto horing le yakku khai do ada joto guta aturan hor mile gila sindra ki dia ate kura idre ko guta ke baria ko chalana tahu ko si guta mat le sindra ki dia ada bala nyam le dia nito jहाँ गिद्रे ᱧᱟᱢ ना नितो उकार पे ᱧᱟᱢ किदिया और ओकोय को दराते पे ᱧᱟᱢ किदिया ओकोय को गौर सपोर्ट पे ᱧᱟᱢ किदा नि सिंद्रा रे नोय नोंडे खोगी नवग्राम थाना ले डायरी लिदा डायरी कहते उनको पुलिस की को अगु का दिया हाना नानू थाना रको ᱧᱟᱢ का दिया आदो ओंडे खोगी पुलिस को अगु कहते आले नींद 10 बजे चलावे नींद को फोन आले थे ना दिया 10 बजे गिले चलालना थाना आदो उनको हजुते 2 घंटा लगाओ थे ना हेटा दिके माने आले दो आले तीर को रकाब का दिया तारपर रकाब कते हो नंडे नवग्राम थाना खय लालबाग को दिउ कालिया कोर्ट ते आदो कोर्ट रे हो उनी तुमते केस हुईना उनी खय जहाय इदी लिदिया ᱧᱟᱛᱟ ᱧᱤᱨᱟ ᱠᱟᱱᱟᱭ आदो ओंडे की ओंडे खय गिद्रा ले छाड़ा हता को दिया
अच्छा नुई जहाँ कुम्बड़ू मेने पे नुई दो अकय हुआ नुई दो से माने आतुरन कान गया से ओकारेन कानाय हे नुआ आतुरन कान गया आले कान गयाले आले गुष्टी कान गयाले काका हonyहारिñ रेन बहु कुड़ी कनाय अच्छा नुई जहाँ कुम्बड़ू नी तो को साप दिया तो आपे ची पे खोजो कना नी कुम्बड़ू चेतान रे चे चिकाल खाय भागे हुआ उनी दो जाते सारा जीवन जाते जेल रिकु दोहई आर को फसी को जाते उना गेले खोजो कना आर बाखाय नुई दे उडुंग हे लेन खाय आर हो नुंकान आबार गिद्रा चिली को गिद्रा कुम्बड़ू को आय आर हो जाते नुंका जाते बांग हुयु उना लगी आले दले खोजो कना उनी तो सारा जीवन जाते जेल रे जाते सिया ए अच्छा गिद्रा नी तो चिलका मनाय गदिया और आपे गिद्रा नाम कते चिलका पे कौदा ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱞᱮ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱪᱚᱭ ᱧᱩ ᱚᱪᱚ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱧᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱜᱟᱱ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱞᱮ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱫᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚᱣᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱛᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱟᱯᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱮᱭᱟ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚ ᱥᱟᱝᱵᱟᱫᱤᱠ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱢᱤᱞᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱯᱷᱮᱥᱵᱩᱠ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱲᱟᱜ ᱞᱮᱫᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱞᱮ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟᱹᱧ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱧ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱫᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ तेहें खबर दो निना हाई के नित हाई ते सारसागुन टीवी चैनल बांगबन सब्सक्राइब कर खान सब्सक्राइब तबन पे लाइक और कमेंट तबन पे और शेयर तबन पे सनाम को के नापाय बाड़ा के बन तहे कोमा सनाम को के आमी थाव सगुन जोहार।